नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। बंधुगण, आज आसंतु जानिबा एमिति किछि जनक विषय जो माने हेउछंती भारतर मरणजयी शहीद, जो माने कि निज जीवन को निज प्राण को त्याग करी आमको स्वाधीनता दे जाइछंती, आम देश को स्वाधीनता फेराई आनिछंती। सेही मानक पई आम देश भारतवर्ष स्वाधीन होईची। पराधीन भारतवर्ष को इंग्रेज शासन मुक्त करिबा पई हजार हजार लोक प्राणबली देइछंती। सेमानक प्राणबली जोगु देश स्वाधीन हैला। इंग्रेज माने भारत को स्वाधीनता देबाकू बाध्य हेले। स्वाधीनता आंदोलनर प्रथम क्षेत्र थिला बंगला। महाराष्ट्रर आंदोलनकारी माने मध्य इंग्रेज सरकार को खूब व्यस्त करी पकाइले। इंग्रेज सरकार विप्लवी मानकू मने मने खूब भय करुथिले। एही समस्त विप्लवी मानक मध्यरे वासुदेव फड़के हेउछंती अन्यतम। कौन बंधुगण, आपण माने एही नाटी को सुनिछंती कि? जदि सुनी नाहंती किबा जानि नाहंती तांको विषय रे चलंतु आज आमे आलोचना करिवा। वासुदेव फड़के महाराष्ट्र एक ब्राह्मण परिवार रे फड़के को जन्म। खूब गरीब परिवार। वासुदेव मैट्रिक परीक्षा रे पास करिबा परे घर चलाइबा पई चाकरीटीए कले। इंग्रेज सरकार सरकारी दफ्तर रे एक किराणी चाकरी कले। से खूब परिश्रमी होइथिबारु इंग्रेज सरकार बड़ बड़ हाकिम माने तांको कार्य रे खुशी थिले। सभिए तांको बहुत भल पाउथिले। से पिला दिनरु बापा माँ ठाड़ू शुणिछंती इंग्रेज माने आम देशर शत्रु। विशेष करी वासुदेव जो ब्राह्मण गोष्ठी रे जन्म होइतिले से माने इंग्रेज सरकार को देशरू तड़िबा पई लोकों को बुझाउथिले। वासुदेव इंग्रेज सरकार पाखरे चाकरी करी मध्य इंग्रेज को घृणा करुथिले। समय मिलिले वासुदेव अन्य देशर स्वाधीनता संग्राम कहानी पढ़ुथिले। इंग्रेज माने किपरि विभिन्न देशर लोकमानक उपरे अत्याचार चलाउथिले ताहा से जानिबाकू पाइले। निज देश को इंग्रेज शासन कबलरू मुक्त करिबा पई से शपथ नेले। निजर केतक साथी सांगक सहित इंग्रेज मानकू देशरू तड़िबा पई विचार आलोचना मध्य चलाइले। तांको ठारू इंग्रेज मानक कथा सुनी तांको सांगसाथी माने देशरू इंग्रेज मानकू तड़िबा पई शपथ नेले। सभिए वासुदेवଙ୍କୁ सेमानकर नेता बोली मानुथिले। तांको परामर्श रे काम करिबारे तांको सांगसाथी माने लागि पड़िले। महाराष्ट्र हेउची शिवाजी को जन्मस्थान। शिवाजी कंपरी कौशल करी देशरू इंग्रेज मानकू न तड़िले चलिबो नाही बोली से मने मने स्थिर करी नेले। पहाड़िया उपजातिर लोकमानकू नै सैन्य बाहिनी गठन करागला। शिवाजी को कौशल परी गरिला युद्ध करी विप्लवी माने इंग्रेज सरकार को थरहर करिबारे लागि पड़िले। पहाड़िया उपजातिर लोक माने एही बाहिनी रे जोग देले। इंग्रेज सरकार जानिले एही सैन्य मानक नेता होउछंती वासुदेव फड़के। वासुदेव एवं तांको सैन्य माने केउटी रहुछंती जानि परिले नाही। समस्त प्रकार चेष्टा चलाई विफल हेले। बॉम्बेर गवर्नर थिले सर रिचार्ड इम्पेल। से घोषणा कले वासुदेव को धराई दे पारिले 4000 टंका पुरस्कार देबे। वासुदेव अधिक सतर्क होई गले। से एक विज्ञापन लेखी इम्पेल को डाक बंगला रे झुलाई देले। सेही विज्ञापन रे लेखा थिला बॉम्बेर गवर्नर इम्पेल को कटामुंड दरकार। वासुदेव को निकट रे जिए ताहा पहुंचाई देव वासुदेव तांको 7000 टंका पुरस्कार देबे। एक आश्चर्य विज्ञापन। एहा पूर्वरु केही एपरि विज्ञापन देखि नथिले। इंग्रेज सरकार एथिरे भयभीत होई पड़िले। एपरि विज्ञापन लेखि झुलाइबा सहज कथा नुहे। जी एपरि काम करिछि से निश्चय भयंकर लोक होइथिबो। इम्पेल साहेब को कथा जानी रागरे जली उठिले। जा हेउ कौशल करी वासुदेव को धरिबा को पड़िबो। ताहा न करी पारिले इंग्रेज माने भारत रे रही परिबे नाही। सबु समय रे देश रे विश्वासघातक देशद्रोही लोक थांती। निज स्वार्थ पई भूली जाई जहा नाही ता करिबा को कुंठाबोध करंती नाही। निज विवेक को भूली जाई सेही परि जने देशद्रोही लोक वासुदेव को इंग्रेज पुलिस हाथ रे धराई देले।
1879 ମସିହାର ଜୁଲାଇ ମାସ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବମ୍ବେ। ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂର ଠାରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ବାସୁଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିବାର ଅନୁଭବ କରି ଇଂରେଜମାନେ ମନେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରେ ରଖିବା ବିପଦ। ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜେଲରେ ରଖିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କରିବ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ କରିବା ଇଂରେଜଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏପରି ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଶେଷରେ ସ୍ଥିର କଲେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଏଡେନ୍ ଜେଲକୁ ପଠାଇଦେବା ଭଲ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଏଡେନ୍ ଜେଲକୁ ଇଂରେଜମାନେ ପଠାଇଦେଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶିବାଜୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଜେଲରେ ରଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ଶିବାଜୀ କିନ୍ତୁ ସଭିଏଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ କାରଖାନାରୁ ପଳାଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଏଡେନ୍ ପଠାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। କେହି ତାଙ୍କର ପତା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଫାଳେଣି ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ଶାସକମାନେ ଫିରିଙ୍ଗି ଫୌଜକୁ ଲଗାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜେଲଖାନାରେ ରଖି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏକ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଅପରିଷ୍କାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତ କରାଗଲା। ଇଂରେଜମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଜେଲଖାନାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦିନକୁ ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଖାଇବା ପିଇବାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ରହିଲା ନାହିଁ। ରହିବା ପାଇଁ ଅପରିଷ୍କାର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘର। ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କଏଦୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ଡାକ୍ତର ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଥିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ। ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ଏହାର ମରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାବିଲେ ବାସୁଦେବ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ। ମୂଳ ମାଇଲେ ଜୀବ ସରି ନ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ ନାହିଁ। ଜେଲଖାନାରେ ସେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ କାଶି କାଶି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ମନେ ମନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ 1883 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଜେଲଖାନା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆମ ଦେଶ ମା ତାର ଗୋଟିଏ ଆଦରର ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇ ବସିଲା। ଇଂରେଜ ହରାଇଲା ତାର ଜଣେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁକୁ। ଇଂରେଜ ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ। ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହଟିଯାଇଛି। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଯେଉଁମାନେ ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଭିଏ ଆମର ନମସ୍ୟ। କେତେକ ମନେ କରନ୍ତି ବାସୁଦେବ ଫଡ଼କେଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହର ଧାରା ଏକ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼କେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦମଠ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଭାରତର ମରଣଜୟୀ ଶହୀଦ ବାସୁଦେବ ଫଡ଼କେଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଗାମୀ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। କୌଣସି ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭାଷଣ ଦେବାରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଭାରତର ମରଣଜୟୀ ଶହୀଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତ ସେଥିଦିନ ପାଇଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।